नवे ड्राफ्ट नोटिफिकेशन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंटान जे पब्लिश केला तितून त्याची घोषणा आसा सरकाराची की ॲप एग्रिगेटर गायडलायन्स 2025 आणि सरकारी भाडे ड्रायव्हराची उदरगत। आता ह्या नोटिफिकेशनान वेगवेगळ्यो टॅक्सी चालक जे आमचे आसा तांकां वेगवेगळ्यो सुविधा जाहीर केल्ल्यो आसा। तांकां इन्शुरन्साचे हे दाखयल्ले आसा, गाजर दाखयल्ले आसा, मागीर आनीक वेगवेगळी गाजरां दाखयल्ली आसा आनी भाडे जे पळय आसा हे टॅक्सी चालका पर्यंत तितल्याक तितले भाडे पावतले एक मोठी तितून घोशणा केल्लेली आसा। आता जे हे नवे प्रकरण आहे ॲप एग्रिगेटराचे हे खंय तरी आता ड्राफ्ट काडण्या पर्यंत पावला। तितून काही त्रुटी आहा। जर आमी तो ड्राफ्ट फाटल्यान तेचेर सगळो अभ्यास केल्लो त्या ड्राफ्टान काही त्रुटी आहा, म्हणजे की ॲप एग्रिगेटर जे पळय आसा टॅक्सी जो नॉन बिजनस आवराचेर त्यांची वेवस्था कितें आसतली, तांकां फॅसिलिटी कितें आसतली, इन्फ्रास्ट्रक्चर कितें आसतलो, तेंच्यांनी खंय रावप, कशा रितीन सगळें हें आसतलें। आतां तोंडी आमी खुबश्यो गोश्टी सांगता, जेन्ना तुका ॲप नाका तेन्ना तुवें बंद करपाचो, सायडीक रावपाचो, पूण ह्यो गोश्टी तश्यो प्रॅक्टिकली पॉसिबल ना। काही आयज आमचे गोंयान वेवसायीक आहा, तांकां खंय तरी टॅक्सीचें भाडें मारचें मारून आपल्या भुरग्यांक हाडपाचें आसता किंवा आपल्या घरा कडेन कितें कामां आसता, कोणाचो आवय बापूय सीक आसता, तांकां पळोवपाच्यो गोश्टी आसता। वेवसाय सांबाळून ह्यो सगळ्यो गोश्टी आयज करता, कारण इतलीं वर्सां पारंपारीक जो धंदो पळय आसा हो त्या 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 हॉटेलां पळय जीं गांवांनी येयल्या ट्युरिजम बेल्टान, त्या ट्युरिजम बेल्टान त्या हॉटेलां कडेन एक ग्रूप करून थंय टॅक्सी ऑपरेटर भुरगे क्यू सिस्टमीन गाडयो चलता आनी ते आपले पोट भरपाचो तेंचो इतलीं वर्सां प्रयत्न आसता आनी तो यशस्वीपणान तेंच्यांनी चलयल्लो आहा इतलीं वर्सां। म्हणून खंय तरी ते एक ब्रँड एम्बेसिडर म्हणून तांकां गोंयचें नांव पडलेलें आसा आनी तेंचेर विश्वास आहा पळय टॅक्सीचेर तो तेंच्यांनी सार्थ सगळ्यांनी आमी सार्थ ठरोवन दाखयल्लो आसा। कारण आयज जे कस्टमर भायले फॉरेनर जावं किंवा विविध राज्यांतले ट्युरिस्ट सुद्दां जावं आयज जर गोंयान कितल्याशाच टॅक्सी ऑपरेटरांचेर विश्वास दवरून कांयनी हांगा धंदे केले, कांयनी अपार्टमेंट खरेदी केले, कांय आनीक हें दाखोवन दिता खंय तरी की टॅक्सीवालो कोणाची फोटिंगपणां केन्ना करिना आनी कांय ना। पूण हांगा खंय तरी सरकाराक जेन्ना जेन्ना कितें गोश्टी हाडच्यो पडटा तेन्ना तेन्ना सरकार ही असलीं प्रकरणां वयर हाडटा आनी मागीर ताका इम्प्लिमेंटेशन करतना अश्यो गोश्टी घडटा तश्यो गोश्टी घडटा। आयज जेन्ना जे आमचे ट्रॅव्हल ट्युरिजम जे आसा हे टॅक्सीच्या विशयाचेर खूब विरोध करता, ते ॲप एग्रिगेटराक सपोर्ट करता, म्हणून खंय तरी ट्रॅव्हल ट्युरिजम जे पळय मनीस एक सोडलो जाल्यार बाकीचे जे पळय सगळे इनवॉल्व आसा ह्या धंद्यान, कोणा कडेन टॅक्सी आहा, कोणा कडेन बस आहा, हे सगळे लोक जे कस्टमर हांकां पळय भायरसून येता, फॉरेनर येता किंवा अंतरराज्य जे येता हांकां फॅसिलिटी दिवपाक आमच्योच टॅक्सी व्हरता, आमच्योच बसी ऑपरेट करता आनी जें कितें नॉमिनल भाडें ठरलां तें आमकां मेळटा। प्रत्येक कोणा कडसून कितले घेता कितें हो आमचो प्रश्न ना, पूण शेवटी बोट दाखोवपाचें काम टॅक्सीवाल्या कडेन बसवाल्या कडेन जाता। आयज ट्युरिजम क्षेत्रान जितल्या मोठ्या प्रमाणान फ्लरीश जाल्लेलें आहा गोंयान आनी त्या विश्वासाक पात्र ठरून टॅक्सी ऑपरेटर आमचे जी सेवा दिता आनी एक सगळ्या तरेचे सहकार्य करता प्रवाशांक, सरकारचो कर भरून, सरकारच्यो कितें सगळें पासींग हें तें आहा तें करून, इतल्यो सरकारचो रेव्हेन्यू टायम टू टायम भरून हो धंदो सांबाळटा, नव्यो टॅक्सी हाडटा, नव्या नव्या तरेच्यो टॅक्सी उपलब्ध करून दिता। म्हणून दुख्खाची गजाल म्हणजे आयज हे ॲप हाडप आनी कितें हाडप। पयलीं सरकारान पर्सिबली गोवा मायल्स हाडलो, मागीर रोहन खंवटेन गोवा टॅक्सी ॲप हाडलो। गोवा टॅक्सी ॲप हाडटना इन्शुरन्स करता, भुरग्यांक अश्यो सुविधा दिता, ड्रायव्हराक अश्यो सुविधा दिता, आयज पर्यंत एक घोशणा सार्थ ठरलेली ना। गोवा मायल्सान काही ड्रायव्हरांक आमिशां दाखोवपाक टॅक्सी दिल्यो, पूण आयज त्यो टॅक्सी परत व्हरून तेंच्यांनी तेंचे कडेन दिवन ते परत खंय तरी आपल्या काम धंद्यांक वयता, अशी परिस्थिती आहा।
म्हणून जो पळय जो आतां पळय ॲप एग्रिगेटर पळय हे नवें प्रकरण काडलां ॲप एग्रिगेटर गायडलायन्स 2025 हांकां स्ट्रॉंगपणान आमचो सगळ्यांचो विरोध आसतलो. कारण जेन्ना हेचेर पळय मिटींग डायरेक्टरान केल्ली त्या मिटिंगेन आमी सगळे तांकां डिटेल सगळें मांडलेलें. आमच्यो पर्सनल कितें पळय ज्यो गोश्टी आहा सगळ्यो टॅक्सी चालकांच्यो त्यो सगळ्यो डिटेल मांडलेल्यो आनी तेचेर डिटेल स्टडी न करता ह्यो खंय तरी पब्लीश शेवटी तो ड्राफ्ट ऑब्जेक्शनाक सजेशनाक ऑब्जेक्शन सजेशन कितें आहा ती आमची घातली वयतली आनी ती कन्सिडर करची लोकशायेच्या मार्गान कन्सिडर करची आनी हुकूमशायेन घाई गडबडीन सरकारान निर्णय घेवचो न्हू इतलेंच हांव मागतां. आनी सरकारा कडेन परत मागता दोतोर प्रमोद सावंत आनी मोविन गुदिन्हो की ऑलरेडी ॲप आसा गोंयांत तेन्ना हे आनीक नवें प्रकरण घेवन कन्फ्युजनां निर्माण करची न्हू. हो धंदो परत एकदां बऱ्या मार्गान वयतलो कसो फ्लरिश जातलो आनी परत सगळो जो इन्फ्रास्ट्रक्चर पळय काबार जाल्लो आहा कोस्टल बेल्टांतलो तेका लागून लोकांनी गोंया कडेन फायट फिरयल्या. तेका लागून जे रस्ते बिस्ते आहा ते परत सगळे बरे करून नवो सिजन जो आतां पावसा उपरांत येता त्या सिजनाक गोंय कशा तरेन नटोवन थटोवन उबें करपाक जाय ते जाता तितले बेगीन हेंच्यांनी करपाक पावलां उखलची आनी जे ॲप एग्रिगेटर गायडलायन्स बी कितें आहा त्यो थांबोवन दवरून टॅक्सी वेवसायाक चालना दिवची.